السلام عليكم لي جون، صافا لاباس؟ كاش كوزينه ولا؟ واش ليزان؟ صافا لاباس؟ واش كوزينه ديالكم؟ واش راكم طيبوا؟ حبيت ندير لكم لايف اليوم باسكو راني نطيب واش نريبوندي شويه على لي كيسيون ديالكم او فور اي ميزور سورتو مع لو بلا لي بارطاجيتو دونك الشوربه وامبوسيبل نحيوها وكيفاش والبوراك لازم اوبليغاتوار وي اون كومبرون صح نضل لكم لو جيل الوغ واش راكم طيبوا بوراك شوربه الوغ بور موا بوراك ماشي تو لي جور باسكو فات البوراك كوميم لا كويسون ديالو في الزيت elle est trop grasse donc la cuisson c'est بوراك ماشي tous les jours les jeunes ok après les repas ça dépend en fait دوكا حنا كي نبارطاجيو ان repas les jeunes chaque repas ما نقدروش نحكموا عليه ولا نقولوا مليح ولا ماشي مليح باسكو chaque repas عنده un objectif et une hygiène de vie c'est une hygiène de vie وهاد l'hygiène de vie elle est basée sur des principes sur des objectivités par exemple aujourd'hui كان نلقاو واحد يطيب في الكوزينه وهي elle est en train d'allaiter راهي ترضع تقدرش تقول لها عندك البلا هذاك تكومباريه c'est-à-dire quand les gens font des مانيش شاف راني نوريكم برك c'est-à-dire راني نطيب لبست لكم الطابليه les gens quand ils font c'est-à-dire qu'ils placent c'est-à-dire des suggestions ou des conseils ils placent un conseil qui est universal qui veut dire من الاخر sans connaître la situation ok نوريكم برك واش راني نطيب لي جون دونك هنايا درت شويه زبده البيض ديالي راهو يطيب لي زيسكالوب تاوعي دونك لي ليغوم هنا راح نزيد من بعد لي غران دو شيا باسكو راح ندير كيما البارح سلطه سيزار مخلطه وهنا الفلفل الكحل اوكي نخلطهم كاع لهنا دونك عندي ابخي لي دات تاوعي والحليب عندي بطيخ اي البنان اوكي دونك فوالا ابخي راح نزيد لي بيسكوت باش ندير برك لا سلطه سيزار وعندي لي زو وعندي لو فروماج هادو كي نجيبهم نحطهم نوريهم لكم دونك لي جا حبيت برك نقول لكم un repas ما نقدروش c'est-à-dire on peut pas juger un repas suite juste à des photos ولا عفايس manger 50% d'hydrates de carbone 30% 15% ou la 30% de gras ou le reste c'est des protéines c'est vrai c'est des cas mais donc quand tu تروح انا اتليت دو نيفو كي فيه البيجي بيلدينغ راح تلقاه ياكل كيما انت non une femme qui allait est-ce qu'elle mange كيما انت non une femme enceinte un état physiologique واحد عنده la thyroïde وعنده واحد عنده c'est-à-dire la tension il est hyper tendu on peut pas placer ما كاينش des lois c'est-à-dire une loi universelle où le plat هكذا et tout le monde راح يتبع هذا le plat les jeunes donc l'assiette ديالكم احنا nous sommes en train de parler على l'hygiène de vie on peut pas parler le contenu c'est-à-dire au détail près نهضروا على l'hygiène de vie l'hygiène de vie c'est-à-dire كاين سواء حلال وكاين حرام اوكي donc du coup les jeunes c'est juste انا باش نهضر لكم على البوراك والشوربه الشوربه c'est vrai c'est une tradition extra دقيقه بالكم راح نجيب الفرماج ديالي ونجيب دونك عندي مام لي زوليف لي جون اي الكامونبير هادو اللي خليتهم كاع في لاصالات سيزار ديالي ودوك تشوفوها معايا اليوم راني نوجد فيها نحمد لكم اللايف دونك كونت اون بلاصي ان repas c'est vrai on doit respecter des portions dans la limite mais la même chose par rapport à une personne qui prend un بوراك حبه بوراكه البوراك هذاك تدخلو في الزيت لي جون وطيبو في الزيت بعد تخرجو زعما تنشفو بالبابي اي دونك البابي راح تدخلو لداخل سيتاجير راح تنتوايه من الداخل الى ابسوربي هذاك الزيت دونك البوراكه ديجا راهي شغل البوراكه معمره بالزيت لي جون من الاخر on peut la manger une fois deux fois par semaine mais on peut pas la prendre tous les jours les jeunes impossible tous les jours en plus elle est grasse تطيب بالغنمي وعلى بالكم بها كاع بلي طيب بالغنمي مش تجي بنينه دونك ديجا الشوربه ديالنا لي جون الشوربه ديالنا دقيقه الشوربه والبوراك ديجا رانا ديباسينا لا ليميت تاعنا sans parler على لو دوزيام بلا لي جون exagèrent le deuxième plat
اوكي يزيدوا بزاف الكغا، ياكلوا بزاف الكغا، ترو دو غرا، يديروا دي غراتان. مي انت كي تفهم غراتان تقول لي هيلتي، مي الغراتان تاعها تلقاه 3 فروماج بلو غرويير ماشي ان تروك مضروب، تعرف مضروب مخلط كاع يدك. اوكي ابخي مور الكغاتان هذاك يزيد يضرب الغازوز ويضرب بزاف صوالح لي جون. هنا راني درت لك حل لي جون. دونك دوكو هنا لازم تعرف باللي ليجيان دو في ريسبكتي دون لابسولو. اوكي كل واحد واش يدير، كل واحد واش يعرف. اون بو با جوجي ان روبا سويت ان روبا. اوكي قطع نقولكم روبا ديالي لي جون. ابخي كاين قالوا لي باللي بون هنايا راني نطيب هادو لا فيوند ديالي راهي طيب. البيض عندي لي زوليف، غران دو شيا، فلفل كحل، هنا لي 3 بورسيون، عندي شويه كامونبير، عندي بوافرون فير، عندي شويه لا طوماط وكيما هذيك دوك نوريكم. اوكي دونك لي جون هنا كاين بزاف اللي يقول لك باللي هذا لو غوبا ما يقنعش. خويا موا صدقوني غير تضربوا غير تشبعوا. اوكي البوراك ماشي كل يوم لي جون، البوراك 2 fois par semaine. يمونجي نيمبورت كوا. Manger n'importe quoi, ce n'est pas tous les jours. يا حمد هذاكم رانا صايمين toute la journée. C'est-à-dire عندنا واحد البعد الصحي. اوكي هذا البعد الصحي c'est-à-dire رانا صايمين. كي نكونوا صايمين لوبجيكتيف تاعنا نحافظوا على الصحه ديالنا. باش نحافظوا على الصحه ديالنا on mange n'importe quoi. حنا ولينا في تراديسيون ديالنا لي جون كنا نديروا لا فيت tous les jours. C'est-à-dire واش معناها tous les jours؟ كل يوم ناكلوا ان بلا كوم سي رانا ناكلوا في الحفله. كنا نضربوا في الحفله. سي فري او با؟ راكم نضربوا حفله تو لي جور، حفله في الدار. سا مارش با كوم سا. ماشي حفله. سادير البوراك تاع كل يوم والشوربه تاع كل يوم وما نقدرش ناكلها يا اوكان بروبليم. مي او بو دو 30 جور vous allez sortir. يعني perdons من سادير من رمضان. ميم سي لو بوا ديالكم ما يزيدش ولا يزيد، mais sur le plan santé avec le temps vous allez toucher profondément l'état de santé تاعكم. اوكي راح تكونوا prédisposés pour avoir une hypertension. Vous avez emmagasiné la graisse surtout viscérale اللي هي très c'est-à-dire déconseillé vraiment fortement et c'est la source des maladies. OK donc c'est ça les jeunes. Après la cuisine les jeunes c'est des techniques واحد ما يجي يخرط عليك. كل واحد عنده il y a des chefs les spécialistes. OK après كل واحد عنده les ingrédients ديالو، كل واحد عنده كيفاش يطيبو. OK البوراك تاع الحاجه لي جون يطيب في الفور تاع الزيت ما يكزيستيش لي جون. تاع الزيت حرام. ولا هذيك الزلابيه اللي طيبوها بالفارينه ولا باليش الزلابيه ابخي تغمسها في الزيت، طيبها بيان في الزيت ومن بعد ترفدها زيد ترميها وين؟ ترميها في العسل تنص حبابه. شحال بالك تعيط لا مالادي ديريكت. والناس تاكلها تو لي جور وتزيدها وشغل كي تاكلها شغل ما حسيتش بلي كلاتها كاع. Quand même, soyez logiques les gens. Donc c'est pour ça que Ramadan, on doit faire attention. On doit faire attention, on ne peut pas manger n'importe quoi. Ok? Donc nous allons vous montrer un peu les jeunes. Donc هنا راني نخدم في الخضره تاعي. C'est comme hier, une salade César. Après, عندي دي جور اللي ناكل فيهم ماشي tous les jours. Donc هذيك يقولوا لي tout ça. C'est vrai, la soupe مليحه, mais elle n'est pas obligatoire. الشوربه مليحه, mais elle n'est pas obligatoire. البوراك بنين, mais il n'est pas obligatoire. On peut pas faire c'est-à-dire tous les jours ناكلوا نضربوا واش حبينا. OK? Donc du coup les jeunes هنا نروحوا نوريكم برك. Donc la viande a été هنا شويه تاع لي زوليف. كمان باش شفت واش درت شويه برك كميه صغيره برك. ابخي عندي لي ليغوم تاعي. دونك هنا زيد نخلط لها مازال نخلط لها البيض ديالها. اوكي بون لي دات ولا واسمو ابخي نزيد لها لي غران دو شيا.
Non, mais chez tous les jours le même plat léger. C'est des journées, c'est juste le passage, 3 jours à le même plat. Parce qu'en fait, elle est en plein confinement, je ne sors pas tous les jours. Les plats à Dohoma, c'est là. Ok? Donc le hama est là. خرجها نقطعها. قولوا لي شحال من واحد كي يبدا ياكل يكمل حتى كرشو توجعو. انا بوكو دابا حتى توجع كرشك لي جاي. C'est vrai ou pas? Bon, là je passe la viande brute. En fait, manger de temps en temps bourrak et de temps en temps shorba les jeunes, c'est bien, c'est bénin, حاجة باينة. البنا كاع في الخماج على بالنا بها. Ok? Ça marche. Les jeunes, les جماعات لازم تبدل les légumes لازم. On le sait très bien. Quand j'ai commencé c'est-à-dire le discours d'y aller, il y a des situations, c'est certes, ne sont pas en train de partager un repas qui est exemplaire. Aucun repas qui est exemplaire. Ok. Les légumes, on le sait très bien. Les principes de la nutrition, on le très bien. Les portions à respecter, on le très bien. Mais nous sommes en train de parler à une hygiène de vie. On parle, c'est-à-dire aujourd'hui, je suis en train de vous partager un plat. Le plat d'hier, manger le bourrak, ce n'est pas healthy. Trop de shorba, machim machim la santé, machim. Mais on va se focaliser sur la qualité des légumes les hataynaha ou la mabdnash légumes, ce n'est pas ça le problème parce que chaque état physiologique. Aujourd'hui, le contrôler hadouk, on est en plein confinement, j'ai pas de fruits, j'ai pas de légumes, je sors pas beaucoup. Donc respectons les principes, يعني انا نهضروا هنا على les principes. مش نهضروا على au détail près, mais qu'il n'y a aucun plat qui est exemplaire les jeunes. OK? Ça marche. Et sincèrement, quelle que soit la quantité, mais تقولوا تعرفوا حاجه برك لي جون. Par rapport للماكله الناس اللي تقول لك انا لازم ناكل بزاف. ما تكسرش راسك، quelle que soit la quantité اللي راح تاكلها. Après 3 heures à 4 heures, le temps de la digestion, غير تخلص la digestion les jeunes. تخلص la digestion الجوع. OK؟ دقيقه برك. Voilà. غير تخلص la digestion تاع l'estomac, c'est-à-dire l'estomac تفرغ. C'est une réaction, c'est pas un instinct, c'est un réflexe. L'estomac ديالك الجوع. Ou est-ce qu'il y a un aliment qui va durer, يعني la digestion تاعو راح تريح 5 سوايع على جورني؟ Non. C'est-à-dire غير ما تكسرش راسك تاكل واش تاكل غير تكمل الماكله تشبع كرشك تمرض روحك. OK, تعمر روحك بالزيت تعمر روحك بلي مالادي tu vas donner كاع les ingrédients les maladies ماشي تبوشاو الكل على روحك tout ça. Après 3 heures 4 heures تعاود الجوع و tu vas commencer de manger n'importe quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut placer les bonnes habitudes. Là هاد le live باش نقول لكم c'est l'hygiène de vie à respecter. OK, ne sont pas en train de parler على le détail. Aujourd'hui الناس كاع راهي en plein confinement, on sort pas tous les jours. Si on ne sort pas tous les jours, on ne va pas manger n'importe quoi tous les jours et on ne va pas varier les plats comme on veut tous les jours. Sauf la personne qui est trop jadée, mais elle a balage gaïtek. Mais il y a des principes à respecter. Il y a des principes. Aujourd'hui, on ne peut pas parler là, changer les légumes, pas changer les légumes, ou là le plat hadak dialek fait hagda ou la hagda. Nous sommes en train de parler à l'hygiène de vie. OK? Et après, les idées hadouk, les jeunes, les idées healthy 50 portions, 50% hydrates de carbone, les carbs, par rapport à... Quand on place des pourcentages, on doit connaître la référence. Que veut dire la référence? Donc quand un athlète entraîné dès le budget building, il a une prise de masse. Le plat dialou, les gens qu'est-ce qu'ils font? Ils comparent toujours les repas par rapport au besoin physiologique huma. C'est-à-dire si aujourd'hui qu'il y a un en face lié hydrate le budget building là en prise de masse, il va comparer mon plat par rapport à son plat. C'est-à-dire pour lui, il y a la plus logique. Et donc du coup, il commence à placer les arguments pour dire que le plat est par rapport à son plat. Mais nous sommes en train de dire, mais
elle est en train d'allaiter, راهي ترضع, عندها le plat, عندها le régime تاعها, عطاوه لها ولا عندها le régime. Elle va faire une comparaison par rapport à son plat. Non, nous sommes en train de parler à l'hygiène de vie ici. L'hygiène de vie, c'est-à-dire les principes à respecter, comment manger. Okay? On ne va pas manger n'importe quoi tous les jours, les jeunes. Et ça me fait mal au cœur que les gens mangent pendant sincèrement un mois, tous les jours ils prennent de bourek, tous les jours ils n'ont pas tous les jours le bourek في الزيت, tous les jours un repas pas du tout يعني كيما نقولوا حنايا conforme, c'est-à-dire trop de gras, trop de fromage, trop de khalota. Donc s'il vous plaît, هنا c'est déjà la page elle est c'est santé lifestyle les jeunes. OK, donc c'est santé lifestyle. Dans santé lifestyle après les plats, mais كاش un plat يعني type اللي تقدروا تتبعوه. كل واحد عنده un plat, mais كاينه une hygiène de vie. Après de temps en temps, OK, على بالي بلي مقلوب تريفو les jeunes. Après de temps en temps كاين un plat. De temps en temps, عندي le cheat, عنديش le cheat. الصباح العشيه l'objectif. Est-ce que le premier repas, le deuxième repas, قبل l'entraînement, mon l'entraînement, je fais combien de plats? Donc c'est ça, il y a plusieurs choses, plusieurs questions à poser. OK. صافطوا لكم لي جاي يأذن عندكم نزل الحال واقيلا ها voilà c'est un voilà les biscottes c'est un équilibre à respecter les jeunes. Voilà هنا عندي deux نكسرهم vous allez voir. وتشبع الحمد لله لي جاري يعني تخي تخي بون ها نيك زوج هنا نزيدو شويه لي غران دو شيا شويه فلفل الكحل huile d'olive نزيدو لي جيم دوك نكسرولها البيض دونك نوريكم برك هنا سي مازال ما كملناهاش. Elle est très très bon les gens. Sincèrement ماشي غير تاكلوا تشبعوا تموتوا بالشبع وبنينايتو. نروحوا برك انا نشرب لو غازوز لي جون. Donc voilà, je voulais vous partager برك اليوم le plat تاع اليوم ولا نهضروا شويه على صوالح. On va pas trop compliquer les choses. Donc normalement petit à petit vous commencez à changer les réflexes تاعكم en éliminant quelques aliments, quelques plats. Et Ramadan ça veut pas dire نقلبوها بالماكله. خمس حبات بيض. نزلت لي حاجه بطاطا. Donc le temps bon نخبيوه شويه باسكو يقول لك دير بوبليسيتي تبدا راك تعرف تاعنا هذا واش يعرف غير راك دير بوبليسيتي ماكش دير بوبليسيتي. Donc voilà les jeunes, le plat تاعي c'est une place nous sommes en train de parler il y a aucun قلنا ما كاينش un plat qui est هذا le plat qui est pratiquement similaire ou là pour tout le monde. Les plats تاعنا كاع les jeunes اللي ناخذوهم عندهم ان اوبجيكتيف يشوفوا قد منها ماشي زعما صغيره ولا لا يقولوا لي ماكش تشبع. فواي
Les hydrates de carbone sont présents, les protéines sont présents, le gras il est présent, les légumes sont présents. Donc il y a un peu du tout. Ok, avec les graines de chia, un peu du tout. Ok, l'hygiène, on parle à l'hygiène de vie, gardez la pêche, نقصونا شويه بالبوراك. صحفتوا لكم السلام. ويبقى 10 دقائق نورمالمون سي بون. ناس غردايه صحفتوا لكم l'hygiène.